Oraison. Cours de français. Classe de 9e. Livre de l'élève. Dossier 3. Planète écolo. Compréhension de l'oral. مبادرة ضوء. دنيا الهلال. Compréhension de l'oral. استيعاب شفهي. Tu es en train de suivre une émission télévisée. أنت تتابع برنامجاً تلفزيونياً qui parle de la pollution. يتحدث عن التلوث. Un conseiller de la santé publique donne quelques conseils. مستشار الصحة يقدم بعض النصائح pour éviter ce problème. لتجنب هذه المشكلة. Tu écoutes attentivement. أنت تصغي بانتباه. Nous participons tous à la pollution atmosphérique. نحن جميعا نساهم في التلوث الجوي. Chacun d'entre nous devra faire quelques efforts pour protéger notre environnement, notre santé et notre avenir. يجب على كل واحد منا القيام ببعض الجهود من أجل حماية بيئتنا وصحتنا ومستقبلنا. Je vais vous donner quelques conseils pour éviter la pollution de l'air. سوف أقدم لكم بعض النصائح لتجنب تلوث الهواء. Il est nécessaire de cultiver plus de plantes et d'arbres et il ne faut pas allumer de feu dans les forêts. من الضروري زراعة المزيد من النباتات والأشجار ويجب عدم إشعال النيران في الغابات. Ne brûlez pas les déchets. لا تحرقوا النفايات. Laissez votre voiture au garage et utilisez plutôt les moyens de transport en commun, comme le bus, le train et le métro. Prenez votre vélo, marchez, c'est bien pour la santé et l'environnement. دعوا سيارتكم في المرآب واستخدموا عوضاً عن ذلك وسائل النقل العامة كالحافلة والقطار وقطار الأنفاق. خذوا دراجتكم الهوائية، امشوا، إنه جيد من أجل الصحة والبيئة. N'utilisez pas de pesticides dans votre jardin. لا تستعملوا المبيدات الحشرية في حديقتكم. Ne fumez pas. لا تدخنوا. Il faut utiliser raisonnablement les produits de nettoyage. يجب استخدام منتجات التنظيف بشكل معقول وباعتدال. Éteignez le chauffage avant de sortir. أطفئوا التدفئة قبل الخروج. Pour t'aider, من أجل مساعدتك. 1. Atmosphérique, جوي, de l'air, من الهواء. 2. Faire un effort, القيام بجهد, travailler avec plus de volonté, العمل بمزيد من الإرادة. 3. Éviter la pollution, تجنب التلوث, ne pas causer, عدم التسبب به. 4. Cultiver, غرس, planter, زرع. 5. Pesticides, المبيدات الحشرية, produits chimiques servant à détruire les parasites. منتج كيميائي يستخدم للقضاء على الحشرات. 6. Raisonnablement, بشكل معقول, avec modération, باعتدال. La première écoute. الاستماع الأول. 1. Le conseiller s'adresse. يتوجه مستشار الصحة إلى A. Aux écologistes إلى البيئيين. B. Aux responsables إلى المسؤولين. C. À tout le monde إلى كل الناس. الإجابة هي C. À tout le monde إلى كل الناس. 2. Quelle sorte de pollution traite ce document? أي نوع من التلوث تعالج هذه الوثيقة؟ الإجابة هي Ce document traite la pollution atmosphérique. تعالج هذه الوثيقة تلوث الهواء. La deuxième écoute. الاستماع الثاني. 3. Complète avec les mots entendus. أكمل مع الكلمات المسموعة. Santé, صحة, protéger, يحمي.
avenir مستقبل effort جهود faire يقوم به القراءة مع الحل chacun d'entre nous devra faire quelques efforts يتوجب على كل واحد منا القيام ببعض الجهود pour protéger notre environnement, notre santé et notre avenir من أجل حماية بيئتنا وصحتنا ومستقبلنا 4. Coche les conseils que tu as entendus dans le document. اختر النصائح التي سمعتها في الوثيقة. A. Protéger les animaux. حماية الحيوانات. B. Éteindre le chauffage. إطفاء جهاز التكييف. C. Ne pas trop utiliser les produits de nettoyage. عدم استخدام المفرط لمنتجات التنظيف. D. Ne pas brûler les déchets. عدم حرق النفايات. E. Ne pas utiliser de produits chimiques. عدم استخدام المنتجات الكيميائية. F. Utiliser les moyens de transport en commun. استخدام وسائل النقل العامة. G. Planter plus d'arbres. زراعة المزيد من الأشجار. H. Ne pas trop utiliser la voiture. عدم استخدام السيارة بشكل زائد. الأجوبة هي B. Éteindre le chauffage. إطفاء جهاز التكييف. C. Ne pas trop utiliser les produits de nettoyage. عدم الاستخدام المفرط لمنتجات التنظيف. B. Ne pas brûler les déchets. عدم حرق النفايات. F. Utiliser les moyens de transport en commun. استخدام وسائل النقل العامة. G. Planter plus d'arbres. زراعة المزيد من الأشجار. Je donne mon avis. أعطي رأيي. Et toi, que penses-tu des instructions données? وأنت ما رأيك بالتعليمات المعطاة؟ Pourquoi sont-elles utiles? لماذا هي مفيدة؟ Ajoute 2 ou 3 autres à cette liste. أضف 2 أو 3 أخرى إلى هذه القائمة. الإجابة هي Je trouve que ces instructions sont très utiles et importantes pour protéger l'environnement et la santé et pour protéger ainsi les générations futures. أعتقد أن هذه التعليمات مفيدة جدا وهامة من أجل حماية البيئة والصحة وبالتالي حماية الأجيال القادمة. On a encore d'autres comme لدينا أيضا تعليمات أخرى مثل Construire les usines loin de ville. بناء المصانع بعيدا عن المدن. Utiliser des voitures électriques. استخدام السيارات الكهربائية.